fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ini soalnya bocor. Ini keluar pada bocor. Tapi ini apa sebenarnya? Apa karbonat? Ya urung lah, urung itu. Nambah dijajal melakukan. Apa? Orang. Orang mau dok itu. Aku kan tahu suaranya kali ini ya. Emang aku udah batas ya. Masih di beda. 6 a.m. and I'm up again. I got eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. Mama sih ngomong apa kepilih? Yeah, move fast and climb. Dari ngomong. Fast divine, yeah, true passion shines. And I'm cool passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move past the Kita setel lah. I'm each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push Ya wis ngomong bae apa sih? stop till I make a change. On the things I make. I turn flaws into flawless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AM Teknisi. Pagi ini Stop till I hear tidak him say. tidur dari malam dan tidak dengan itu AM Tek ya. Kita men-setting video yang pagi dari kebun punyanya Mas Pikir Ibo sama Tidur panjang. Kado. Ini tidak menyangka ya, ternyata setelah di prepare tadi malam tidak tidur, ternyata malah lebih enak ya. Padahal ini motor mau dijual ya mas? Iya, rencananya mau motor dijual, malah sayang loh. Nggak apa-apa ya. Bisa bikin lagi Mas Vicky? Tadi sudah. Bisa bikin di AM Tech saya nih nanti. Aduh. Gini, ini tidur panjang.
Dulu tidur pagi. Dulu ya Mas Iya. ya? Dulu ya. Sudah berapa tahun Mas? 2 tahun. 2 tahun tidak menyala sampai klep pada karatan, boslep semua karatan semua. Aduh. Satu malam nyekir, Kabel pun karatan juga. kabel pun karatan semua lah, jumper semua karatan tidak. Aduh, di jumper ternyata nggak nyala, ternyata kabelnya pada karatan. Ah, semacam. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Tinggal proses setting. Ya nanti kita proses setting di sirkuit jalan raya ya. Kita agak nakal sedikit ini ya. Agak nakal lah ya. Kita setting di jalan raya wis. Nggak apa-apa lah, di kiri lah. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Kita akan berangkat ke Sidareja, tonton terus. Jangan lupa yang belum subscribe, like and comment. I'm Tech Racing. Ini hiburan aja buat yang biasa nonton ya. Sekarang kita mau happy hari Minggu, kita mau setting, kita mau liburan, oke? Tonton terus settingnya di Wanareja. Wanareja ya Mas? Di Bumi Reja. Bumi Reja. Oh, Kedung Reja ya, oke. Tonton terus. Kita sudah sampai. Kita akan melakukan jumper dengan mobil ya, karena kita tidak bawa aki. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's Oke, kita sudah menyalakan
Itu sampai jalannya. Iya itu saya kok masa mas.